हेलो नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र पिला माने भाबुतो कि सर आपण आज एते गुडे कागज धरी बसछंती कागज धरी बसछि कारण बहुत दिन हला तुम मन सहित कथा हेनी बहुत दिन हला तुम माने केमती प्रिपरेशन करूछ स्ट्रेटजी कोन अछि को लेवल रे वर्तमान पहुंचलणी जीवन टी केमती चलीछि बहुत दिन हला प्राय इंटरेक्शन हमर हेनी तो सेति भाविली बहुत किछि तुम मन सहित आज शेयर करिवि बहुत किछि हमें कथा हवा जीवन विषय रे सर केमती कोन प्रिपरेशन करिबा सर वर्तमान समय रे जेटी हो किंबा जूनियर टीचर हो जो असिस्टेंट टीचर तुम माने कहूछ किंबा तुम मानकर एसएसबी टीजीटी हो टीजीटी सीरीज हो आपण स्टार्ट करंतु क्लास बहुत ही पिला भी कहूछ तो तुम मानकर नुवा सीरीज जूनियर टीचर रो भी ता सहित एसएसबी टीजीटी रो भी तुम मानकर स्टार्ट करिवि सहित ता सहित और किछि बहुत स्पेशल जिंस भी अछि आगो तुम मानको मु जणाइबी ता सहित तुम मान सहित टिके कथा हेबि मथि आज कारण बहुत कॉल बहुत मेसेज मु तुम मानको पाइछि तुम जीवन विषय रे भी जानिबा को पाउछि ता देहरु गोटे निर्यास बाहर करिछि मो जीवन रो अनुभूति रे मध्य किछि निर्यास बाहर करिछि सेटा तुम मानको पाखरे बांटीबी निश्चित भाबरे तुम मानकर प्रिपरेशन रे से गोटे गोटे उल्का पिंड भलिया गोटे गोटे बन्ही भलिया काम करिवो के पचारती सर जीवनटा कोन सर आम जीवनटा किपरि वर्तमान समय आम तो विद्यार्थी अच्छे सो विद्यार्थी रो जीवनटा सर केमिति आपण तो विद्यार्थी थिले सर आपण जीवनटा किपरि थिला गोटे विद्यार्थी रो जीवन पिले सब बळे भाबेबे आज भी मु विद्यार्थी केबे मु निजको शिक्षक किंबा अध्यापक भाव रे मु निजको परिगणित करू नाही मु भी आज भी जणे तुम मानक सहित विद्यार्थी विद्यार्थी रो जीवन भोकर जीवन पिले विद्यार्थी रो जीवन घर भड़ा रे संघर्ष रो जीवन विद्यार्थी रो जीवन परिवार ठार दूर रहिबार जीवन विद्यार्थी रो जीवन आर्थिक परिस्थिति सहित संग्राम करिवार जीवन विद्यार्थी जीवन अव्यवस्था सहित शीत काकर पड़ी लड़ाई करिवार जीवन गोटे विद्यार्थी जीवन गोटे संग्राम ठारू कम नुहे गोटे जगह पढ़िली कि लिखा सुख को खोजी खोजी मृत्यु पाखरे पहुंची जिबा रो नाम बोधे जीवन एटा तुम मानक पई एप्रोप्रिएट नुहे जो माने शिक्षकता पई प्रस्तुत कहूछ जो माने विद्यार्थी अच्छ किंबा जो माने शिक्षकता करूछ से मानक पई कदापि एटा एप्रोप्रिएट नुहे बा एटा उचित नुहे आमे केबे निष्क्रिय भाव रे सुख को खोजी खोजी मृत्यु पाखरे पहुंची परिबा नाही गोटे विद्यार्थी जीवन सबु बेले गोटे संघर्ष जीवन से प्रति मुहूर्त रे संघर्ष करूची प्रति मुहूर्त रे युद्ध करूची एवं युद्धर प्रत्येक पहाच जेतबेले से अतिक्रम करूची ना सेतबेले से बहुत सुख को अनुभव करूची सुख पाइबा पई जे मु निष्क्रिय भाव रे मृत्यु पाखरे पहुंची जीवी ता नुहे प्रतिदिन मृत्यु को सामना करूची प्रतिदिन मु लड़ाई करूची आ प्रत्येक लड़ाई रो सोपान जेतबेले मु अतिक्रम करूची बहुत सुंदर सुख को अनुभव करूची मोर बही को देखि मु सुख को अनुभव करूची मोर अश्रु भिजा नयन भी मते सुख दउची मोर संघर्ष भी मते सुख दउची हे अव्यवस्था पई शीत काकर पड़ी के संघर्ष करूची किंतु सेटा भी मते सुख दउची कारण जदि मु दुख रे रहिबी जदि मु चिंता रे रहिबी जदि मु निजको हरै देबी ताहाले मु ए जीवन युद्ध को जीति पारबी नाही ताहाले सर ए जीवन युद्ध को हम जीतिबा केमते सर ए जीवन युद्ध को जीतिया पे हम कोन कोन करबा सर मु तो मान सहित तो जूनियर टीचर सीरीज विषय रे कथा हेबी तो मान सहित एसएसबी टीजीटी बा टीजेडी सीरीज विषय रे कथा हेबी किंतु सीरीज स्टार्ट करिया पूर्वरु जीवन युद्ध रे हम कोन करबा सर जीवन युद्ध को जीतिबा केमती टिके तुम मान सहित हम कथा हे जाय बिले मते कह तुमे जते बड़ बड़ सब युद्ध देखिछ महाभारत युद्ध तुम तो देखि नथिबो तुम माने टीवी रे देखिथिबो सुनिथिबो कि तुमे रामायण रो कथा कह किबा जे कोन से तुमे बड़ बड़ वार कथा कह महाभारत युद्ध रे पिले अर्जुनकर सारथी के थिले श्री कृष्ण थिले भगवान श्री कृष्ण थिले अर्जुनकर सारथी नै तो प्राय युद्ध जीतिबार आमे कहिबा जदी सबठारो मुख्य भूमिका कहार थिला श्री कृष्णकर थिला तो आमे भी तो गोटे युद्धटे लढुचे कारण ए जीवन होउची युद्ध मु सबले कहिछि विद्यार्थी जीवन होउची गोटे संघर्षमय जीवन आ ये होउची जीवन होउची हमर गोटे युद्ध आमे प्रतिदिन लढुचे कहा सर लढुचे तार हिसाब नाही तो ए युद्ध रे हमर सारथी किए कहा तुमे सारथी भाबिछ आ कहा सारथी भाबरे तुम माने नैछ तुम जीवन रो सारथी किए सेटा तुमको प्रथम निर्धारण करने को पड़ो आ विजयर शंख ध्वनिटा से तुम मानक बजेगा पड़ो शंख नादटा से तुम हवा दरकार
ସାର୍ କାହାକୁ ସାରଥୀ କରିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ଜୀବନର ସାରଥୀ ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ? ତମ ଜୀବନର ସାରଥୀ ତମ ବାପା ମା ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନା। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ତମ ଭାଇ ହେଇପାରିବ, ତମ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତମ ପୁସ୍ତକ ହେଇପାରିବ, ତୁମ କଲମ ବି ହେଇପାରିବ ତମ ସାରଥୀ। ତ ଏକଥା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ, କାରଣ ତୁମର ଆଜି ତୁମମାନେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛ, ଆଜି ଯୋଉଠି ତୁମମାନେ ଅଛ, କଥା କହୁଛ, ଚାଲୁଛ, ତୁମମାନେ ଖାଉଛ, ତୁମମାନେ ରହୁଛ, ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି ତୁମ ପରିବାରର, ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର କିମ୍ବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ଭାବିବନି ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ଚାକିରି କଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି, ଚାକିରି କଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ ସମୟରେ ବି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳରୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର। ଧର ମୋ ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁ ଯିବା, ବିଲରେ ସେ ଯାହା କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେନି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ କି ମୋ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଅ, କିଛି କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛ ଗାଁକୁ ଛୁଟିରେ କି ଗାଁରେ ଅଛ, କିଛି କିଛି ସମୟ ବାଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନିଅ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହୁଛି, ମୋ ଭଉଣୀର କଥା କହୁଛି। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତ ମୋର ଭଉଣୀର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଖିନି ବା ଅନୁଶୋଚନା ଦେଖିନି କି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଖୁସି ହେଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବିଛଣାକୁ ପାରିଦେବ, ମୋତେ ଶୋଇଦେବ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେବ, ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସିବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ତ ଅଧିକ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହେ ନା, ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିବି ଯେଉଁ ଥାଏ, କିରୋସିନି ଡିବି ଲଗେଇକି ଆମେ ପଢ଼ୁ। ଆମେ ପଢ଼ୁ ନା, ମୁଁ ପଢ଼େ କିରୋସିନି ଡିବି ଲଗେଇକି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢ଼େ, ମୁଁ ବହୁତ ଢୋଳାଏ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ମୁଁ ଢୋଳେଇବି, ପଢ଼ିବି ଅଧଘଣ୍ଟା, ଢୋଳେଇଥିବି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରେ। ତ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ଜଗିକି ବସିଥିବ, କାରଣ ଡିବିରେ ଢୋଳେଇଲେ କ'ଣ ହବ କି ନିଜେ ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେ ଜଗିକି ବସିଥିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ସେ ଡିବିକୁ ଲିଭେଇବ ଆଉ ଶୋଇବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିଟେ ତା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି କି ନିଜେ ଦେଖିଛି ତୁ ହାରିବାର, ନିଜେ ଦେଖିଛି ତୁ ହାରିବାର, ଚିରା ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧିବାର, ଫସଲ ବିଲରେ ଖଟିବାର ଦେଖିଛି ମୁଁ, ମୋ ପାଇଁ ବିଛଣା ବିଛେଇ ତଳେ ତତେ ଶୋଇବାର ଦେଖିଛି ମୁଁ। କହ ତୋର ଭାଇ କିପରି ହାରିଯିବ, କି ବା ତାକୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ତୋର ସବୁ ଆଶା ଏବେ ମୋର ଜିଇବାର ପରିଭାଷା। ତ ସେଇ କିଛି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇଫର ତମମାନେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କର, ନାଇଁ କଲେକ୍ଟିଂ ଡଟ୍ସ। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ହଉ, ଭଉଣୀର ଭାଇର ଆଶା ହଉ, କି ପରିବାରରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନ ହଉ, ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର କେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥିବା ହଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୋଟିଭେସନ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଆଉ କୌଣସି ମୋଟିଭେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ସନ୍ତୋଷ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ଟିକେ ଦେଖି ମୋଟିଭେସନ ଲାଗିବ, ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେବି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ତ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନିଅ, ଆଉ ଶଙ୍ଖନାଦଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କର। ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବଜାଇ ତୁ ଦେ। କୋଉଠୁ ବଜାଇବ? ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବଜାଇ ତୁ ଦେ, ମଥାର ପ୍ରଲେପ ତୁ ଦେଖାଇ ତ ଦେ, ଆଉ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ବିଜୟକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେ। କାରଣ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଯିବି। କେମିତି ଯିବି ନା, ମୋ ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନେଇକି ବଜେଇବି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ମଥାର ପ୍ରଲେପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି କି ଏଇ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବି ବିଜୟର ସହିତ ଫେରିବି। ଏଇଟା କାରଣ ମୁଁ ପଣ କରିକି ଯାଉଛି, ଭାଇ ପଣ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯଦି ବି ମୁଁ ସଫଳ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଫେରିବି, ଆଉ ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ନିଜ କଥା ଏବଂ ପରିବାର କଥା ବୁଝିପାରିବି। ସାର୍ ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ତ ବଜେଇ ଦେଲୁ, ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନଥିଲେ ତମମାନଙ୍କର, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଆମେ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନୁ ସାର୍।
आरंभ करूछु सर हे होउनी गोटे गोटे थरकरे सर 0.5 रु कटुची 0.1 रु कटुची क्वेश्चन लीक सर रिजल्ट आसुनी सर आमे कोन करिवु सर भूल भाल हे जाउची मु सर पढुची मोर होउनी टाइम मते सर होउनी सर स्टार्ट कले भी मु बसी बसी भाबुची मोर केतबेले समय पळौची मु जानि पारने जोटा तुमे प्रोक्रास्टिनेशन कहउछ तो सर आमे कोन करिवु जदि सर फेल्युअर होउची रिपीटेडली ना ताले सर कोन करिवु जदि स्टार्ट करिछ होउनी ताले पुनी थरे सब दिन को पुनी थरे रीअरेंज करके रीस्टार्ट करो कारण रीस्टार्ट इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट हमको रीस्टार्ट करबा को पड़िबो जदि स्टार्ट करिनो पुनी थरे स्टार्ट करो जदि होउनी भी पुनी थरे स्टार्ट करो मुळु पुनी स्टार्ट करो काहे सर मुळु स्टार्ट करिया कथा आपण कहउछन मु तुम माने गोटे छोटिया गोटे उदाहरण दउची प्राय मु तुम माने गोटे सक्सेस स्टोरी करिथिली जो गोटे करूथली प्ले कलमर कथा अरविंद जणे तुमे देखिबो मु करिछि तांग सहित मु प्रथमे कथा आइतली जेतबळे तांग प्रिपरेशन समय बोले सर एज हे गलानी आ कोन करिया सर आउ केतरा अटेम्प्ट रहला होबो कि नै सर कोन करबी लास्ट अटेम्प्ट सर इथर न होले पूरा बहुत माने से चिंतित थिले किंतु से लास्ट अटेम्प्ट रे से लगेले आ तांकर एसएसपीटीजीटी हला तुम पहिले अरुणिमा सिन्हांकर कथा सुनिछो यूट्यूब रे सर्च करिवो अरुणिमा सिन्हा तांकर गोटे टॉक अछि तम माने देखिवो अरुणिमा सिन्हा पिले तुम मानकर से भी जने विद्यार्थी थिले म कहूची तुम मानक जतबळे से ट्रेन रे यात्रा करूथले तांकर गोटे सीआईएफ तुम मानकर गोटे आर्मी रो रिक्रूटमेंट थिला ट्रेन रे यात्रा करिबा समय रे किछि दुर्बृत्त कोन कले ट्रेन रु तांको ठेली देले तो से तंबळी यंग से समय रे तो जतबळे ट्रेन रु ठेली दिले से पड़िले ट्रेन रो ट्रैक रे से समय आउडे ट्रेन आसुता तांको गोडोटा कट्टी गला पूरा पाखापाखि 7 घंटा से पड़ी रहिले सही राति अंधकार रे पड़ी रहिले सकाळ पर्यंत सही पट दे प्राय 45 रु अधिक ट्रेन जाइछि तार शब्द से सुनिचंती गोड़ कटि जाइछि पड़ी रहिचंती तापरे तांको मेडिकल निया गला मेडिकल ट्रीटमेंट हला तांको गोड़ कट्टा हला पूरा 2011 मसिया रे घटनाटा घटला से जने वॉलीबॉल प्लेयर थिले तन भाबो मु जने वॉलीबॉल प्लेयर वॉलीबॉल खेलुछि मो गोड़ कट्टा हे गला 2011 मसिया रे मु कोन करबी तापरे कोन तुम माने करिथांत भाबो कारण तुम माने जो कंप्लेन करूछ ना कंप्लेन लंबा लाइन ते तुम लगे दिछो सर समय होउनी सर एटा होउनी सेटा होउनी एटा सर असुविधा हे गला ताल तुम माने कोन करिथांत से समय रे कोन कले 2011 मसिया इंसिडेंट घटिला गोटे वर्ष परे 2013 पाखापाखि वर्ष बेलकू सीए माउंट एवरेस्ट को पिले क्लाइम कले माने गोटे एम्पुटेटेड लेग रे जो एस्थेटिक लेग गोटे लगेई कि प्रथम वर्ल्ड रो प्रथम वुमेन भाबरे बा विश्वर प्रथम महिला जे कि एम्पुटेटेड लेग रे माउंट एवरेस्ट को से क्लाइम कले पद्मश्री से पाइचंती पिले बहुत ही बड़ बड़ आमे कहबा गिरिशृंग गुडी को से चढ़ी चंती केमती पिले हले केमती सेटा करि परले भाबो तांकर को भलिया इच्छा शक्ति थिबो गोटे स्वतंत्र नुआ एरिया पुरी से वॉलीबॉल प्लेयर थिले माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करिबा ट्रेनिंग नबा बड़ ऑपरेशन हेतिबो ता भितरे दिन सुडा को केमती करिबा एटा केते कष्टकर दिनसटे ता परे भी निजर जिद्दी निजर इच्छा हाउ निजर संघर्ष ए जो कष्टटा कि मु केबे हारिबिनी सेटा तांको केबे पछुको टाणीनी बा सेटा तांको पछुको केबे आसीबे को देनी मोर विश्वास कि तुमे हारि जाइनो तुमे थकी जाइछ तुम माने हारि जाइनो तुम माने थकी जाइछ भाबुची कि तुम माने ए जो दुनिया रो भीड़ को देखि टिके रही जाइछ तुम हृदय को पचार स्वाभिमान रो डिंडिम पिटुथिबा से हृदय आज कौन कहूची कि लड़िब तमे माने तो ना मृत प्राय मूर्तिटे हे जीवो मृत प्राय मूर्तिटे काहे कहली कारण बेले बेले तो माने बसी थिबो भाबुथिबो तो भाबुथिबो कि पाठ पढ़ी कौन करी क्वेश्चन लीक कौन करी एथरक हेलानी एथरक एतिक मार रही गला एथरक रिवीजन थरे कर परलेनी आर थरक पढ़ी काली पढ़ी पहर दिन पढ़ी तो मृत प्राय मूर्तिटे हबार नाही माने पूरा मोला भलिया एमती पढ़ी रहिबार नाही कारण ए जो भोक अछि आखिर अश्रु अछि लढ़िबार अछि हमको सेथि पय गोटे पंक्तिटे पिले तम मानक पय कि पेटर थिबा भोक को पेटर थिबा क्षुधा को आखिर पलक रे भरी देई पेटर थिबा क्षुधा को आखिर पलक रे भरी देई परीक्षार मठरे निजर प्रयास को साथी करी धैर्य धरी शक्ति संचार करी विजयर मासाल को
ଜାଳି ଦେଇ ମୃତପାୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ, ତୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବନି ଯାଇଛି ଏବେ ବା ବନି ଯାଇଛ ତମେ ମାନେ, ତାକୁ ପୁରା ଜାଳି ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ ବିଜୟର ମାସାଲକୁ ଜାଳିବ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବ, ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ଶକ୍ତ ହବୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବୁ, ପ୍ରିପାରେସନ କରିବୁ, ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରିବୁ। ସାର୍ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ କହୁଛି, ଆମର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଧିକ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ, ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପଡୋଶୀରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମୋ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାର୍ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ କହେ, ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି କହିବ, ତତେ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି କହିବ, ତତେ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ତୁ, ତତେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି କହିବ, କହୁ ଦୁନିଆ। କାରଣ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଜୀବନ ସହିତ, ତାହେଲେ ରଣହୁଙ୍କାର ତ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଭାରକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବି, ତା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଭାରକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ନିଜର କଲମର ଧାରରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତରେ ଦୁନିଆର ତିରସ୍କାରକୁ ଜାଳି ଦେଇ ଟିକ ଟିକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତର୍ପଣ ହାସଲ କରିବି, ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତ କି ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି, କହୁ, ସେଇ ତିରସ୍କାରକୁ ମୁଁ ଜାଳିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ତର୍ପଣ ହାସଲ କରିବି, ଆଉ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି। ସାର୍ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ୍ଡିସନ କଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। କାରଣ ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଲଢୁଛି। ତେଣୁକରି ସମାଜର କଥାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବି, ମୁଁ ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କଥା ହଉଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡାକ, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ବୋଲି ଜାଣିଛ? କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ମୋର ଟିକେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବି? ଟିକେ ଭଲ ଡିସପ୍ଲେ ହେଲେ ସିନା କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ନହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବି? ମୋର ଟିକେ ଭଲ ରୁମ୍ଟେ ଦରକାର ନା, ଭଲ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଗୁଡ଼ା ନହେଲେ କେମିତି, କି ଭଲ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି? ଏଠି ହୁଆ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି? ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଥିବ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ବେଡ୍ ଥିବ, ଭଲସେ ଶୋଇବି, ଭଲସେ ପଢ଼ିବି, ଭଲସେ ଖାଇବାଟା, ଏଇ ଖାଇବା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ? ତୁମର କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? କୋର୍ ହେଲା ମତେ ଏଇ ଏକ୍ସାମଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ତମେ କୋର୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅପସନ୍ ପଛରେ ଧାଇଁଛ, ଫିଚର୍ସ ପଛରେ ଧାଇଁଛ। ସୋ ଫିଚର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମ ପାଖରେ କୋଉ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ କୋଉ ବେଡ୍ ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ, କୋଉଠି ଶୋଉଛ, ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତମମାନେ ବି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମମାନଙ୍କର ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ। ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ତମେ ଯାଉଛ, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ତମମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ଅପସନାଲ। ତମେ କୋର୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କୋର୍କୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତି ଯାଉଛ, କି ମୋର ଭଲ କେମିତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, ଆଜି କାହିଁ ଖାଇବା ସେଇଟା ହେଲାନି, ଛାଡ଼ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଯେତେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତମେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରୋସେସକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ପିଲେ। ଫିଚର୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବିଲକୁଲ ତମମାନେ ହୁଅ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ତମମାନେ ବିଲକୁଲ ଏବେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ସାର୍ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ ସାର୍, ଭାରି କମ୍ପିଟିସନ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁନି ସାର୍, କେତେ ପିଲା ଆସିଲେଣି, ଆଡଭାନ୍ସ ପିଲା ସବୁ କେତେ ଜାଗାରେ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ 15-15ଟା 10ଟା ସବସ୍କ୍ରିପସନ। ମୋ ପାଖରେ ସେତ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପାରିବିନି ସାର୍। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାର, ପିଲା ବି ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲ ଦେଖିଆ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପର୍ବତଟାକୁ ଚଢ଼ିକି ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଏବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ଭାବିନଥିବେ ବି। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଏଠି ପଢିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୋଭିଡ ବେଳେ ତମମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। କୋଭିଡ ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର, ତ ସେ ଆମେ 2 ଜଣ କୋଭିଡ ବେଳେ ବାହାରିଲୁ। କୋଉଠିକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାରଣ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତା ସହିତ ପଢିବାର ବି ଥିଲା। ତ କୋଭିଡ ବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇ ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ।
ता सहित आमे प्रिपरेशन भी करूथलु घरु जो मात्र घरु लोक आस्ते आमे घरु बाहर को गलु पढ़िबार जतबेले कथा उठे तो मु काहा ठारू बेटर चिंता करिवार नाही कि मु काहा ठारू बेस्ट मु चिंता वेदर आई एम बेस्ट और नॉट वेदर आई एम बेटर और नॉट एटा को चिंता करिवार नाही कि का सहित जो कंपेयर करिवार ही नाही कारण तुमे स्वतंत्र तुमरो संघर्ष अलगा तुमरो परिवेश परिस्थिति तुमरो रहिबा खाइबा ए सब भिन्न तेणु करी निजको स्वतंत्र भाव यू आर यूनिक यू आर स्पेशल यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तेणु करी मोर का सहित कंपैरिजन करिवार नाही काठरो बेटर बेस्ट एकला चिंता करिवार नाही मु मो जीवनर युद्ध को लढिबी सर जीवन युद्ध को लढिया पई काहा को मित्र करिवि के सर मोर मित्र की मते सर सहयोग करिवो तो सेथि पई गोटे पंक्ति टे पिले तमानक पई लिखिछि मोर बही मोर मित्र मोर बही मोर सहचर मोर बही मोर मित्र मोर बही मोर सहचर रातिर नीरवतारे से कथा कहे रातिर नीरवतारे से कथा कहे जेतले समस्त सोई पड़ंती का सहित कथा हेबी मो बही सहित मु कथा हुए मो कलम सहित मु कथा हुए मोर लेखा ता सहित मु कथा हुए मोर बही मोर सहचर मो बही मोर मित्र रातिर नीरवतारे ता सहित कथा हुए कलमटा तलवार होई कलमटा खड़ग पालटी जाई अंधकार सह लड़ी जाए मोर जो कलम ए अंधकार जतबेले भय लागे बेले बेले सी कौन करे ना खड़ग तलवार पालटी जाई ए अंधकार सहित लड़ी जाए ए जीवन युद्ध रे मु एकाकी नुहे ए जीवन युद्ध रे मु एकाकी नुहे मो बही मोर कलम मो भोक मो भेक आ मो अदम्य इच्छा समय सहित लढुचंती केवल मु समय सहित लढुनी ए जीवन युद्ध रे मोर भोक मोर भेक मोर इच्छा ए सबु लढुचंती समय सहित ए जीवन युद्ध रे प्रतिटी बाधा मते नूतन पथ दउची प्रतिटी निंदा मते नूतन रास्ता देखौची ए जगत जदि मते समालोचना करूची ए जगत जदि मो ऊपर प्रश्न उठाउची किंतु मोर ज्ञान मो पाई सब बेले छिड़ा होईची तो एई केतटा दर्शन बा चिंताधारा मोर थिला मु तमान सहित कहिली कि तुम माने प्रथम पंक्ति मोर थिला जीवन जीवन होची गोटे युद्ध से युद्ध को तुम मानक लड़िबा को पड़िबो जदि तुम शिक्षकता करिया चाहूछ विद्यार्थी अछ शिक्षक हब किंबा शिक्षक हबा पई प्रयास करूछ किंबा शिक्षक हे कि वर्तमान समय रे अछ ताले जीवन युद्ध रे तुम मानक लड़िबा को पड़िबो तुमरो लड़िबाटा केबे हे बंद हबो नाही सेति पई तुम मानक तुम परिवार रो तुम प्रिय लोक मानकर आशीर्वाद नबा को पड़िबो सेमानकर आशीर्वाद सहित शंखनादर आरंभ सेउडु करिवो ता सहित तुम माने आरंभ करिवो जदि आरंभ करनो पुणी थरे आरंभ करिवो कारण सेई लोक मानकर रिएक्शन ता प्रतिक्रिया देखिबार अछि जेतो रिजल्ट आसीबो तुम मानकर सेमानकर अश्रुभिजा नयन से जो खुशीटा को तुम मानक देखिबा को पड़िवो तुम देखो कितने सुंदर अनुभूति जीवन तुम माने केबे सेटा को भाबी परिबोनी केबे मोबाइल रे सर्च करके देखो कि रिजल्ट जो समय बाहर थिबो बापा मांकर रिएक्शन ता भाई भौणी कर रिएक्शन ता माने ता थारु भाबुची सुख कर गोटे परिवेश परिस्थिति तुम आ घरे सृष्टि करि परिबोनी से मोमेंट ता तुमको क्रिएट करिया को पड़िबो सेमानकर कष्ट सेमानकर दुख सेमानकर आशा तुमको परिपूर्ण करिवा को पड़िबो आ जीवन प्रतिटी मुहूर्त तुम तो लड़ाई करूछ प्रतिटी मुहूर्त को तुमको सुख अनुभव करिवा को पड़िबो जदि काली भी मृत्यु हो जाए तुम मानकर ताले कोनोसी प्रकार रिग्रेट तुम माने फील करिवो नाही कारण जीवन प्रतिटी युद्ध को तुम भल भाव रे लढिछ ता सहित तुम मानक आउ किछि कथा कहिली प्रोसेस को बेसी इंपोर्टेंस दबो फीचर्स गुडा को बेसी इंपोर्टेंस दबो नाही फीचर्स जा होची हो किंतु मते जो कोर दिनसडा रहला से कोर दिनसडा को मते गुरुत्व करिया पड़िबो मु काठरो बेस्ट नुहे मु काठरो बेटर नुहे मु होची स्वतंत्र मु होची समस्त ठारो भिन्न एटा को तुम मानक मन रखिया पड़िबो मोर मित्र किए ना मोर बही मोर मित्र मो कलम मोर मित्र मो परिवेश मो परिस्थिति मोर मित्र मोर इच्छा मोर अभिमान मोर मित्र आ सेमान को नै मो जीवन को लढी मो जीवन युद्ध को लढिबी आ समय सहित लढी तेस गोटे पिले पंक्ति रे मु सारीबी तुम मानकर ए दुनिया भारी चमकपूर्ण पिले सोशल मीडिया सामाजिक गणमाध्यम हो सब बड़ा देखिबो संघर्षर कथा हो कि अव्यवस्था हो ए दुनियार चमक रे निजको निजे बाटोय नबु हे दुनियार चमक रे निजको निजे बाटोय नबु समय सह लढिबु हे दुनियार चमक रे निजको निजे बाटोय नबु समय सह लढिबु निजको कोळै नै बेले बेले लागिवो कि बहुत एका बेले बेले लागिवो कि रहि जिवि केठी बेले लागिवो कि आ किछि हबोनी कि
ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ କୋଳେଇ ନବୁ ଆଉ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିଦବୁ। ସମୟ ସହ ଲଢିବୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ କୋଳେଇ ନବୁ ଆଉ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇ କଲମ ଧରି ବାହାରି ପଡିବୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନାଁରେ ଲଢିବୁ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ। ପିଲେ ଆଜି ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଦି ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ କଥା ହେଲି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭାବୁଛି ଯେତେ କଥା ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆଜିର ଭିଡିଓ ବା ଆଜିର ଏଇ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପକେଇବ। ହୁଏତ ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜିଠୁ କର, ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ ହଉନି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ତୁମମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଯୋଉ ଯୋଉ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଛି ପିଲେ ମୋତେ ତମମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସେଇ କାହାଣୀଟା ବି ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସଂଘର୍ଷଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଜି ସୋପାନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ। এই ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସିରିଜକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସପ୍ତାହରେ 2-2 ଥର ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ଜୀବନର, ଏଇଟା ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, କ'ଣ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ। ତା ସହିତ ଆଜି ତମମାନଙ୍କର SSB ଟିଜିଟିର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସିଲାବସ୍ କଭରର ଭିଡ଼ିଓଟା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ତା ସହିତ କାଲିଠୁ ତୁମମାନଙ୍କର SSB ଟିଜିଟିର ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ବହୁତ କିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ କିଛି କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଜୁନିୟର ଟିଚର ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ସିରିଜର ନାଁ ଦେଇଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର SSB ଟିଜିଟିର ସିରିଜ ନା, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ସିରିଜର ନାଁ ହେଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ 2.0। ତ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସିରିଜକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର SSB ଟିଜିଟି ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ। ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାର ୱେଲ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।